अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। पीर हक खतीब की जायदादें पंजाब के अंदर कितनी उसकी जायदाद है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। और उसके अलावा ये मालूम कैसे हुआ कि इसकी इतनी जायदादें पंजाब के अंदर पड़ी हैं। और इसके अलावा इसने अगर गलत तरीके से ये जायदादें बनाई हैं तो इस तरह के जाली पीरों को किस तरह रोका जा सकता है, इस तरह के जाली पीर खानों को किस तरह बंद किया जा सकता है, इस बात के ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं पीर हक खतीब की जायदादें, आपके होश उड़ जाएंगी। पीर हक खतीब की जो जायदादें हैं पंजाब में, वो जनाब जायदाद वो 11 अरब रुपए की है। कितने? 11 अरब रुपए की है। ये आप देख सकते हैं, वैसे भी चेक कर सकते हैं। और इकरारुल हसन ने वो भी सबूत दुनिया के सामने रख दी हैं, उधर से भी देख सकते हैं। तो ये 2 नंबर हैं, या इसने सही लिए हुए हैं, इसने अपने हक हलाल की कमाई से लिए हैं। तो इसका आप अंदाज़ा एक बात से कर सकते हैं। देखें, पीर हक खतीब से जब पूछा जाता है और या जब पूछा गया कि आपकी जायदादें कितनी हैं, तो उसने कि जस्ट मेरे पास जो कुछ रकम है वो मैंने ये सारा बिलावड़ा शरीफ अपना आस्थाना इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। और ख़त्म नबूवत के ऊपर हम काम करते हैं, तो हमारा सारा का सारा फंड जो होता है, सारा का सारा पैसा जो होता है, वो हम इसी काम के ऊपर लगा लेते हैं। उसने तो अपनी बात ही ख़त्म कर ली। अब सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूँ पीर हक खतीब से कि जनाब ये इतनी जायदादें 11 अरब रुपए की, यार थोड़ी बहुत होती हैं, चलो बंदा मानता भी है, बंदा पर्सनल तौर पे भी अपना चलो कुछ बैकअप रखता है, कुछ समझ में भी आती है बात। तो ये इतनी जायदादें ये कहाँ से आ गई? अच्छा, जब ये पूछा गया कि ये भी पूछा गया है कि ये जायदादें आपको कहाँ से मिली और इतनी ये रखी हुई, आपने तो कहा था कि मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो उस वक्त इसने जवाब क्या दिया? इसने कहा कि ये मैंने ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए रखी हुई हैं। ओ भाई, ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए इतनी जायदादें, ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए, और ये भी सिर्फ और सिर्फ सूबा पंजाब के अंदर। तो यार इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। तो खैर चलते हैं। अब इस तरह के, अब इसने झूठ बोला, इसने सच बोला, भाई वो तो आप लोगों के सामने आ गया है। क्या इसने हराम की ये कमाई की है या इसने हलाल की है, इसने इतनी लूट मार की है, वो तो आपके सामने आ गया है। तो इस बंदे के झूठ से जो पता चल रहा है, और इतनी जायदादें, और इस तरह के अल्लाह का वली जो कहलवाने वाले, अल्लाह के वली आपको पता है, आप हमारे सब जो मुसलमान भाई हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी अच्छे लोग हैं, वो समझते हैं अल्लाह के वली के पास क्या होता है। आपके पास है प्रॉपर्टी तो होती नहीं है उसके पास, अगर होती ना होने के बराबर होती है। तो ये अल्लाह का वली भी कहलवा रहा है, और उधर से ये भी अपना फेस टू फेस ये कह भी रहा है कि मेरे पास अपनी जायदाद कुछ नहीं है, और कुछ है तो वो है ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये वाली जायदाद ये प्रॉपर्टीज 11 अरब रुपए की, यार सोचने का मकाम है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ सूबा पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान है, KPK है, और सिंध है, और बाहर के ममालिक में वो अलहदा हैं। वो भी दिनों तक इसकी प्रॉपर्टी सामने आती जाएंगी। इसके अलावा लोग इसको मुख्तलिफ किस्म के जेवरात दे जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जनाब तोहफे दे जाते हैं, वो अलग हैं जनाब। लाखों, मैं तो समझता हूँ कि करोड़ों रुपए को तो इसके अपनी जो वर्दी होती है, सूट है, वर्दी है, टोपी है, मतलब इस तरह के आपके सामने खुद है। तो भाई सबसे पहले तो मैं व्यूअर से बात करना चाहता हूँ कि देखें, हम खुद पीरों वाली जमात में हैं, यकीन माने, लेकिन हम खुद पीरों को मानते भी हैं। लेकिन इस तरह का जुल्म, ये पीर भाई ये पीर नहीं होते, ये लूट मार के ना अड्डे हैं, लूट मार के अड्डे, जस्ट और जस्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम इन लोगों को पीर मानना शुरू कर दें और बाकी जो शरीयत के ऊपर चलते हैं, जो कुरान सुन्नत को लेकर चलते हैं, पीर का मतलब क्या? पीर का मतलब है रहनुमा। तो आप रहनुमा, जनाब रहनुमा कौन होता है? रहनुमा वही होता है जो मुसलमानों को ऊपर उठाता है, मुसलमानों की सोच उसको प्रमोट करता है, उनको प्रमोशन देता है।
تو خیر چلتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں ویسے تو اس کو ختم کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں. جس طرح جو لوگ اوپر جا سکتے ہیں, جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, ان کے سامنے جس طرح اقرال الحسن بھائی وہ ان کے سامنے ان کے جھوٹ پکڑ رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں. مشکلات ہے, مشکل ہے, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. جس کے اندر بولنے کا کانفیڈنس ہو, اس کے علاوہ اور بھی مالی حالات بھی جس کے اچھے ہیں, سیکورٹی ہو, تو وہ اس طرح کے لوگوں کے سامنے وہ گندہ کر سکتا ہے, ننگا کر سکتا ہے, سارا کچھ دکھا سکتا ہے. بہت ہی زبردست طریقہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس کے علاوہ جو کر سکتا ہے اس کے ساتھ وہ کرے. اور اس کے علاوہ جو میرا مسلمان بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن یار وہ ایک کام تو کر سکتا ہے. اور یار وہ اس طرح کے بیان ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کی آواز تو بن سکتا ہے. اب سوشل میڈیا یار ہر بندے کے ہاتھ میں, ہر بندے کی جیب میں, ہر بندے کے سامنے, اور ہر وقت, اور ساری دنیا ہر بندہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت ہی اس سے بھی کئی گنا میں کہتا ہوں یہ زیادہ بلند آواز ہے. لیکن وہ تو فیس ٹو فیس کر کے دکھا رہے ہیں, لوگوں کو اعتماد دلوا رہے ہیں. وہ الگ طریقہ. اور یہ سب سے بہترین طریقہ, خاص طور پر اس بندے کے لیے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, مطلب جس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ وہ جائے اور ثبوت اٹھائے, اور اتنا اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. تو کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں یار. میں اپنے آپ کو شامل کر کے کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو یار یہ بھی نہیں کر سکتا, جو بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا, کم از کم وہ دل سے تو برا مان سکتا ہے کہ یار یہ غلط ہے. اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتا ہے. ہم ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ کم از کم ادھر سے دلیل پکڑ کے یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اتنا تو یار کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو بھی آہستہ آہستہ اسٹڈی ان کو بھی کروا سکتے ہیں کہ یار یہ جعلی لوگ ہیں, یہ جھوٹے ہیں, ہم اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہے اور نہ کریں گے, لیکن ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ حق سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں, جو لوگ اپنے آپ اپنی جان وہ خطرے میں ڈال کی یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام سارے انجام دے رہے ہیں, کم از کم ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں یار. اس طرح کے لوگوں کے اوپر ان کے چینل بنے ہوئے ہیں, آفیشیل چینل ہیں, مختلف قسم کے جناب لوگ ان کی کرامات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ٹرکس ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہی. جس طرح جادوگر آپ کو ٹرکس دکھاتا ہے, اس کے اندر کرتب دکھاتا ہے, یہ وہی چیز ہے. اور ان لوگوں نے کرامات کے نام پہ اور پھر پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو کم از کم ان لوگوں کو ان کو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, ان کو تو آپ روک سکتے ہیں, ان کو تو نہ دیکھیں, ان کو تو پروموشن نہ دینا یار. اتنا تو کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح کریں اور ان لوگوں سے تو جان چھڑوا سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو خود صحیح کریں گے, جب اپنے آپ کو ان لوگوں سے روکیں گے, تو یہ اتنی جرت نہیں ہے ان میں کہ آپ کو کھینچ کے اور اپنے در پہ لے کر آئیں گے. تو لوگوں نے ان کو پروموشن دی ہے. ہماری عوام ان پڑھ سمجھ لیں, جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. اب میں کیا کہوں, پہلے بہت کچھ کہہ چکے ہیں. تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں, صحافی ہیں, پولیٹیشین کے اندر ہیں, جدھر بھی ہیں, جس جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے, بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اور سپورٹ کس طرح کرنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.